Ni juma la tatu la Kwaresma, siku ya Jumatatu. Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia anasema kwamba hakuna nabii anayekubalika katika nchi yake mwenyewe. Maneno haya tumeshayasikia mara kadhaa yakizungumzwa. Bwana Yesu Kristo anawaambia, na hasa ndugu zake wale wa nyumbani kwake, na jambo hili limekuwa watu wakilitumia. Kuna watu wanaweza kutumia hiyo kama msemo wa kuhalalisha mambo fulani, kwamba mimi siwezi kufanya kazi nyumbani na wala siwezi kufanya kazi karibu na ndugu zangu kwa sababu nabii hakubaliki katika nchi yake mwenyewe. Neno hili ndugu zangu, si neno jema sana. Ni neno ambalo sio la kufurahisha sana, na wala si neno la baraka kabisa, kwa sababu mahala pengine imeandikwa kwamba na wala hakufanya miujiza zaidi katika eneo lake. Aliondoka akaenda kufanya maeneo mengine tu. Kwa nini watu wa nyumbani kwako wasifaidi kile ulichokuwa nacho, alafu wanafaidi watu wengine tu? Badala ya watu kujivunia kile ulicho nacho, wanajivunia kitu kingine kwa mtu mwingine. Ingekuwa hivi, watu tuone faida ya baraka na neema zilizo kwa watu wetu, tujivunie ya kwetu, tutumie ya kwetu. Bwana Yesu Kristo anatufundisha nini? Anataka kutuambia pia kwamba hebu tujitahidi kuona mazuri kwa wale wanaotuhusu. Tujitahidi kutumia maweza, elimu, hekima, maarifa, ujuzi, uweza na mambo mbalimbali walionayo wale ndugu zetu, alafu watusaidie kutengeneza maisha yetu hata katika maisha ya kawaida. Watusaidie kujenga maisha yetu na kuituinua katika imani kwa yale waliokuwa nayo, kuliko tuwadharau na kutupilia vile vitu vizuri walivyokuwa navyo ndugu zetu, alafu sisi tunabaki tunahangaika katika maisha yetu. Hebu tujue kukubali na kutumia vile vitu vizuri ambavyo ndugu zetu wanavyo, na hapo ndipo tunapoweza kufaidika vizuri zaidi na tukaishi vema hata imani yetu. Nakutakia Kwaresma njema.